Halo sahabat toko Matic Phonik, salam sehat sejahtera bagi kita semua dan semoga kita dilindungi Tuhan Yang Maha Kuasa. Sekarang kita coba speaker 12 inch Warfordale made in England yang tadi ya. Suara bassnya bulat nih teman-teman, mantap. Clear ya. Suara bassnya bulat ya, suaranya juga clear. Silakan teman-teman yang berminat boleh mampir ke toko Matic Phonik, dijual di sana ya. 12 inch rangka diral nih. Terima kasih teman-teman.